welcome back my YouTube channel Brandurata Sophia from Management 24B, and here I will explain about the entrepreneurship through and mechanic a business. First, I will explain what entrepreneurship is. Entrepreneurship is the process of creating and maintaining a business or business to have a profit. Entrepreneurship is very useful for training creative through new idea that will be implemented in a business to improve our ability to manage finance and culture capital for a profit, and also very useful to build confidence to dare to take a risk. So how do we start and manage a business to become a successful business? Well, in this video I will profit who the process and the start a business. The first step is we must identify problem, be observing the market. This is the first step that we must observe, motivate and market. In this step we must be able to identify unresolved needs or problems in the market. Also we must pay attention to market trend, what occur now and also from the future to be used as a business opportunity. After we identify a problem, we have on doing a SWOT analysis. With the analysis we can find out the strengths and weakness of the startup business idea that will be started. Then we will know the business opportunity or theirs that will be faced in the future. Of course, if it can be a consideration for designing the right strategy to start a business. And the last most important thing is that we have to adjust to our skill and interest, which is our match or expresses to start a business or company, which is may make it easier for you to build a team of the best people according to their skill. The way we can sit and explain for our team to be more professional in running the business, because in the business we really need a team to help with marketing activities for goods or service, and also to help us understand about business technology for those who are interested in doing digital business. This collaboration is very important for you to start a successful business. And don't forget that we must also innovative to keep up with the times. Nah, untuk perancangan bisnis, langkah awalnya yang mungkin kita lakukan yaitu meringkas eksekutif bagaimana gambaran bisnis yang akan kita luncurkan. Lalu kita perlu untuk mencari tahu tentang informasi bisnis kita. Setelah informasi terkumpul menjadi satu untuk dianalisis, lalu kita pun perlu menganalisis pasar agar kita tahu letak pasar bisnis
yang akan kita bangun telah menentukan tempatnya atau tidak. Setelah itu, kita harus memikirkan bagaimana strategi pemasarannya untuk menarik perhatian para pelanggan untuk membeli barang dan jasa kita. Nah, sebelum itu, pasti kita membutuhkan modal awal. Maka dari itu, kita perlu meminjam pinjaman atau investor agar modal awal kita terpenuhi. Pertama-tama, kita bisa modal sendiri dari uang atau dana kita sendiri yang disebut dengan bootstrapping. Mungkin kita dulunya bekerja sebagai content creator atau lainnya sebagainya, itu akan menghasilkan suatu penghasilan yang mungkin cukup untuk membangun bisnis kita. Namun, tidak semua dari kita seperti itu. Maka, ada jalur lain untuk modal awal, yaitu kita bisa meminjam ke bank atau kita mencari seseorang investor untuk bekerja sama dengan kita. And the next step is marketing and selling to reach customer by utilizing social media, connector marketing, and SEO. SEO will be needed because this is very helpful to find potential customer more easily and also encourage online visibility to get more organic traffic, which is mean the visitor come without the need for paying advertising. The way we can get quality connects as a pillar of truth for customer. We are also able to market sales by using social media such as Facebook, TikTok, or Instagram by creating connect the attract the attention of customer. Setelah usaha itu berhasil dibangun, pastinya kita membutuhkan pengolahan uang dengan manajemen keuangan kita, yaitu dengan menggunakan arus kas. Langkah pertama yaitu kita dengan pembentukan pembukuan yang rapih yang di dalamnya terisi semua transaksi tercatat di dalam buku itu. Lalu yang kedua, kita memisahkan keperluan pribadi dan keperluan bisnis kita. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu mengolah arus kas dengan mencatat pengeluaran dan pendapatan. Setelah itu kita akan memanajemenkan operasional efisiensi dan produktif, bagaimana proses bisnis itu berjalan. Dan pastinya kalau kita dalam berbisnis itu pasti akan menghadapi sebuah tantangan yang mungkin tantangan terbesarnya yaitu 70% bisnis kita gagal dalam 5 tahun dan 50% persaingannya akan semakin sulit atau semakin ketat, dan 30%-nya itu pasti tentang masalah keuangan. Maka dari itu, fleksibilitas, inovasi, dan networking sangat penting untuk mempertahankan potensi dan mentalitas positif, dan juga kita jangan pantang menyerah akan suatu bisnis tersebut. Itulah langkah awal untuk mengelola suatu bisnis. And the last topic. So, entrepreneurship can be called an option for a career because wisdom is self-development, starting a business and contributing to the country's economy. Not only that, but also being able to develop yourself through business with skill that are useful in the future and foster a spirit of leadership and independence, as well as we were able to manage finance. Yang artinya itu jadi kewirausahaan itu bisa disebut sebagai pilihan untuk kita berkarir, karena di dalamnya terdapat sebuah kebijaksanaan yang akan membentuk jiwa kepemimpinan kita dan jiwa kemandirian. Juga
Dari kita berbisnis, kita bisa belajar cara mengelola keuangan dan mengasah keterampilan yang mungkin sangat bermanfaat untuk di kemudian hari. Maybe that's all I can say, and thank you very much